Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to New Education. Chapter number 7 के season सा topic थे application of mixture in daily life. उस application सामान ची कम दे the mixture the अमीज़ी पर रोज़मर्रा जुन की कम सामान ची है the mixture इस्तेमाली. The mixture are all around us in our daily life. ये mixture ची कम दी ज़मीन के चापेरा पर रोज़मर्रा जुन की दी ज़मीन पर रोज़मर्रा जुन की ज़्यादा mixture ची लगा इस्तेमाली. The air we breathe, food we eat, the clothes we wear, all are example of mixtures. नवी हवा कुम चिमंगा राकागु द सांस पजरा बंदी खुराक कुम चिमंग खुरू कपड़े कुम चिमंग आउंदो नवी दा टूल मिसाल वाली द मिक्सचर द अमीज़ी दा टूल इज़ मुक्सर अमीज़ी दी द मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स नची लगा जोड़ ली. Try to find some other example of mixture from daily life. नवी कोशिश को चिबिया मुम्मू से मिसालों ना द मिक्सचर द अमीज़ी और रोज़मर्रा जुन की. नाज़मन सरसरी milk is a mixture of water with various proteins and fats. No mixture milk चिकम दे पई अगज़मन सर mixture अमीज़ा द उबो और द मुख्तलिफ किस्म proteins और द fats द चर्बी. Concrete road is a mixture of cement, water, sand and gravels. और concrete road चिकम दे दसो द सीमेंटो चिदार सीमेंटो न जोड़ ले water उबदी बदी के sand चका and gravels और रोड़ा दा बकी वड़ी वड़ी कमरी. बल समझ black coffee is a homogeneous mixture of coffee beans and water. black coffee चिदा दा homogeneous mixture दे homogeneous अगर इच पूरा पूरा बकी हाली the coffee bean और the water दागे न जोड़ ले. similarly दा किस्म तकी milk coffee is a mixture of milk and black coffee. milk coffee चिदा दा mixture अमीज़ा द milk द पयो and black coffee और ब्लैक का बीच कम दा. बल्कि समझते विनेगर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर. विनेगर सरका चिदा लज़म सरा होमोजीनियस मिक्सचर दे यानी पूरा पूरा हर क्लेशे में मिक्सचर दे द एसिटिक एसिड और द वाटर द उबो. बल्कि समझ सिलेंडर गैस और एलपीजी गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सिलेंडर गैस या एलपीजी गैस है द मिक्सचर अमीज़ा द हाइड्रोकार्बन्स. Stainless steel is a mixture of iron and carbon. Stainless steel चिकम दे दा mixture अमीज़ा द iron और द carbon न जोड़ा दा. It is used to make sinks. जो दा इस्तेमाली ही द शिजुनो को टकवालो दा बारा ज़्यादा तरमीखों ने शिरे अगर देने जोड़ी गया नूर शिजुना. Kitchen utensils और kitchen बाउचखाने की चिकम लोग इस्तेमाली की नुआगे की इस्तेमाली की and medical instrument और medical चिकम दे दागे आलातों की इस्तेमाली. अब से डू यू नो इससे तो पता था हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन्स सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुरक्कबाती कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. कम चीज़ों ले द कार्बन और द हाइड्रोजन एलिमेंट्स ना. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर हवा चिकम दा मुख्तलिफ गैसों नो अमीज़ा दा. एयर इज़ ऑल अराउंड अस और हवा चिरे जमन गेचा पेरा दा. एयर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर और हवा की टूल खसूसियत द मिक्सचर द अमीज़ी दी. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और हवा चिकम द मिक्सचर द अमीज़ा दा द मुख्तलिफ गैसों लगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड etc. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स और बदे एयर की हवा की स्मोक पकिम दे लुगे और डस्ट पार्टिकल पकिम दे द गर्द गुबार ज़र्रात चिकम दी धूली ज़र्रात अगा पकिम दी. These substances are not chemically combined. और दा शिजुने चिकम दी कीमियाई तौर बंदी ने derive शिवी सकिचिदा मिक्सचर दे. The components of air retain their properties. और दरी component अज़ा चिकम दी अगर बरकरार साथी खपल खसूसियात चिकम दी अगने लास गई and can be separated easily by using physical methods. और आसानी से रचिले अगर जुदा की देशी पर physical method बंदी. लांदी बेबी डू यू नो इस दोस्तों पता नाइट्रोजन मेक्स 78% ऑफ द एयर दैट इज अराउंड अस. नाइट्रोजन चिकम दे 78% पर हवा की दे कुम चीज़ों में गिर चापे रहा था हवा पदी का 78% नाइट्रोजन दे. इट इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस एंड डज नॉट कंबाइन विद अदर सब्सटेंसेस. दाचिले बेरंग और बेबू के इस्ते आओ दन्नू रुचिजुन सरदान रेवजे की. Baby, do you know is the on high mountains the concentration of oxygen is very low.
چې دنګ غرونه چې دي نو په هغې باندې مقدار د اکسیجن چې دی هغه ډېر زیات کمي. دیټس وای نو دا ځکه د کلیمبرز ټیک اکسیجن سلنډر وذ دیم. نو کلیمبرز چې دي د غرونو ته ختونکي نو هغوی د ځان سره اکسیجن سلنډر چې دی هغه وړي، ځکه چې غرونو سرونو باندې اکسیجن چې دی هغه کمي. Separating mixture اوس د امیزې شی د هغې جدا کول. Let's suppose if you were given a basket of fruits نو فرض کړئ که چېرته تاسو ته د فروټ یو باسکټ چې دی هغه راکړی شوی دی. How would you sort them نو څنګه به تاسو د یو بل نه دا فروټ جدا کوئ؟ You would probably sort them by hands نو دا تاسو د لاس په مدد سره جدا کولی شئ. But what do you think لیکن وایي ستاسو څه خیال دی؟ Would you be able to sort sand and grain mixture by hand وایي تاسو چې د دې قابل کیدی شئ چې تاسو جدا کړئ شګه او غله د غلې مکسچر په لاس باندې. There are several methods to separate the mixture into its components. نو ډېر طریقې دي د جدا کولو د مکسچر د امیزې د دې کمپوننټس. د امیزې کمپوننټس یې د جدا کولو دپاره ډېر چې دی طریقې دي. But remember the substances in a mixture have not combined chemically. لیکن وایي دا یاد ساتئ چې چیزونه چې دي په دې مکسچر کې هغه کیمیایي طور د یو بل نه نه دي راوځي. په کمپاوند کې کیمیکلی راوځي کېږي او مکسچر کې کیمیکلی نه راوځي کېږي. They are the same as before the mixing substances. نو دا هغه شني چې کله دا سبسټانسز چې دی د دې نه مکسچر جوړیږي نو کله چې مخکې نو هغه شني وروستو وي. Some commonly used method of physical separation are given below. نو یې عام استعمال طریقې چې کوم دي د فزیکل جسمانی طور باندې د جدا کولو هغه دا لاندې ورکړلي. هینډ سورټینګ دی په لاس باندې چیزونه جدا کول، سیوینګ دی چڼول، فلټریشن فلټر کول، ایواپوریشن بخاراتو په شکل کې، ډسټیلیشن عمل میں کوموټوګرافي رنګدار چیزونه چې جدا کوي کوموټوګرافي په ذریعه باندې. په هغې کې زموږ سره اولی هینډ سورټینګ په لاس باندې چیزونه جدا کول. This method involve the separation of different substances by hand. نو دا طریقه چې دا مشتمل ده په جدا کولو د مختلفو چیزونو په لاس باندې، مختلف چیزونه چې کله موږ په لاس باندې جدا کوو. In figure 7.11 how would you sort different colors. نو 7.11 چې کوم دی نو په دې کې څنګه موږ مختلف کلر چې جدا کړو دا په لاس باندې یو بل نه جدا کېږي. سیوینګ How would you separate a large mixture of sand with pebble. نو څنګه تاسو جدا کولی شئ ډېر مقدار د مکسچرو د سینډو د پیبلز د وړو وړو ګټو نه. Would hand sorting be easy. نو hand sorting چې دا به اساني نه hand sorting باندې کېږي. For larger quantities of mixture نو ډېر مقدار چې دی د مکسچر دپاره we use sieve to separate it. نو موږ چڼول چې کوم دی هغه استعمالو چې دا موږ جدا کړو. when we sieve the material نو کله چې موږ چیزونه چې دی هغه موږ چاڼ کړو with different size of particles with the different size of particle نو مختلف size of particles چې کوم دی the smaller particle will fall through نو وړوکی particle چې کوم دی وړې وړې ذرې هغه د هغې نه ورځېږي د سیوي نه په دې چڼېدو کې and the larger particles will stay in the سیوي او لارج پارټیکل چې کوم دی هغه په دې سیوي کې پاتې شي په دې چاڼ کې. سیوي چې دی چاڼ چې دی لکه څنګه چې موږ پلستري کوو د کورونو دیوالونو دپاره موږ شګې چڼو که نه نو هغه نری شګه ترې لاندې وځي او غټه شګه او کمرې چې دی هغه له پاسه په چاڼ کې پاتې شي. نو دغه دا سیوینګ طریقه ده چڼولو ده.